Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 25 fevral, yakshanba Qaroltama bozori. Lamoni Baykel. Aka erkekda ekanmi? 55 ga alishdi. Baka bu o'zi qunaqmi emi? Paltarashka. Aka bu 55 ga alibdi. Bu yaxshi ekan-a? 75 mi? Жластар кетти. Үчөөдөн бай экен. Мына Ургач э бай экен. ургач. Жасқа 2 жаш бол. Жасқа 2 жаш болду дейт өтө. Чоң. Айтатын жакшылык экен. Байке бул өсүстөлөмү же Россиядан алып келдиңерби? Өстүгү. Өсүстөлөмү? 5 карабайы. Канча сурап атасың? 250. 250 сурап атасың. Байке 250 га сурап. Бул жакчы. Булар эркектер булар. Булар ушун энеси бирөөсү ортосунда. Мо энеси. Энеси. Мо энеси экен. Энеси. Энеси канча жашка экен? Энеси көп туп койду. Көп туп койду. А булчу эркек э байке? Ургач алды кызы. Алда ургачына бар ургач экен. Кайсың кызы? Кой наркын. Улус. Байке 3 жакшы жылкылар чартыр бейлери. Рост дети бей. Жакшы мыкты жылкы. Атадан номерин алып коелуп, балким бирөөңөр жактырсаңар. 3 жылкы несі. Ата номеринизди айтып коюңуз. 0500 0500 06 19 67. 67. Үчөө несі? Үчөө ургач. Енеси ти кызы булак. Берип койчу киме? Семиз байланган. Жол палтарашка 2 жаш. Ургачы го байке ол. Ургачы. Все, эркек. Жашка эме. Мына 64 га сатылды. 64 га сатылды мына. Реальный баалар тартып отурсун. Бүгүн жоон жакшылык экен кайгыр. Жашы канча? 9. Жашы 9. Улак үйүр. Полный гарантия. Полный гарантия. Любой тешет. Любой тешет дейт. Полный гарантия дейт. Бою канча чыгат? 28 160 барат да. Улак, жер улак. Кайгазан. Адырат. Любой жака кетет. Любой жака кетет. Баасын канча деп отурсуз? 200 сурап атасыз, сүйлөшөсүз. Иә. Номеринизди айтып коюңуз. Жылкы кайсыл жакта? 5 терек. 5 теректе бар. 5 терек экен жылкы. Номеринизди айтып коюңуз. Байкеден номерин ал. 701 37 27 77. Айгыр Баяс бул великан канча? 254. Баяс. Баяс үйүргө бул тока. Жаска кунан жазга бышты бул же? Көргөс мактачып бердим жерде. Линиясы бар, Гагарин бар. Линиясы бар дейт. Гагарин баасы. Баасы канча сурап атасың? 110 сурап атасың, Улак эчтеке көрүлөт да, жакшы. Канча элисинде көрдүм. Кайсы айла? Букарада. Номеринизди айтып коюңуз. Балким бирөө кызыкса. Чалат. 0509 81 06 81. Peki semizdi ayt kança surap atасыз? 55. Бүтле булда. Ургачы канча сурап атасыз? 65. Ургачылар 65. 1,5 жаш, 65 дейт. Assalomu alaykum. Bayke sizdikичи bir пачка. Bir пачка кай. Вообще 45 деп коет. Эркек ургачы. Аралаш. Аралаш бе? Бирок 45 дейт. 45 дейт. Аралаш дейт. Эркек ургачы. Ургачы просто экен, более. Сат отасыз. Канча? Я 40. 40.
Su çıktı. 42 erkek. Mo kichik? 35. 35. Eng arzon stiker qo'ydim bugun bozorda. 35 degan baho yo'q. Arzon o'tdi. Arzonda o'tdi dedi. Alımsaq yo'q bu yerda. Aka, taychikda qancha so'raydi? Ya. Qancha so'raydi taychik? O окончательно 39. Окончательно erkek? Окончательно 39 deydi, erkek. Erkek mi? Siz qancha so'radingiz aka? 50 so'radim. 50. 50 so'rab. Жылқы толтыра тайлар. Урбасылар жоқ. Сіздікічі, я. Әкес. Урбашы еркек? Урбашы. Қанша сұрады? 50. Ушундай эле урбашылар 50. Алейкум салам. 65 урбашы, Я. Ой, 60 дейт, бұл жақ 65 дейт. Урбашы. Моңызчы? Bu 39 erkek. 39, окончательно. Окончательно 39. Дос. 45 so'radim. Erkek, Hadi o'zidiki aka. Oo. Aytsam aka. Все. Комментарий qoldirib qo'y. Like. Qancha berishdi, berib qo'ying. 40 berdi. 40 berdi. Байланған, байлап тұрсың, сенсі. 40 берді деп беріп qo'ying. Beyler be? Beyler. Qancha yaş? 4 yaş. Mo 4 yaş. Mo 5 üstüne? Ya. Üstüne çıktı, karaltı. Qanchadan so'rab o'tasiz? Mo, to'g'ri. 95. Mo 95 ya? Narxga çarpı 85. Mo 95 so'rab tur. Yoshroq ekan, 4 yaş. Mo Göktuğ qancha dedingiz, do'st? 95. 95. Göktuğ 95. Yok, Gökbey 85. Ha, Gökbey 85, Tiyi 95 ya? Aka, Bo'zbey qancha so'rab o'tasiz? 110. Bo'z, he? Bo'z 110. 110 deydi beka. Baka, siz qanchadan so'rab o'tasiz baka? 95'ten. 95'ten. 4 yaşlar ya? 3 yaş. 3 yaşlar mı? 3 yaş baytallar 95'ten sırtı. Tiyini 95, abi beğen içi belki. 100 kalatan mı? 100 ya, boğaz ya? Boz Yok, bir boğaz değil. Boğaz değil, 100 değil. Tiyi yaşlar 95 değil. Göktuğ qancha so'rab o'tasiz belki? 75. Ya, 75. 75. Paltarashka ya? Candaş. 75 deydi. Güzelmiş. Yaxshi yo'q. Semiz taylarni qanchadan so'rab o'tasiz, do'st? 55 dan, he? Erkek taylari? 55 dan so'rab o'tdi. Baytal qancha so'rab o'tasiz? 80. 80? 4 yaş, 3 yaş. 4 yaş. 80 deydi. Yaxshi ekan, muarif ekan. Mo'z? Satılmaydı. Ha, aldınız mı? Satılmaydı deydi. Bayke. Bayke, bir paçka tay qanchadan bo'lib? 40 dan. Bar erkek. Bu erkek alan oldu. Bul dele 40 ha? Ha, Bayke'de bir paçka tay var ekan. 40 dan deydi. Buyursa, shunday qo'lim gösterishdan tartdik. Kanalga qattiqolganды лайк басқанды unutmaysiz. Dostlar, kommentariy qoldiramiz. Sizlarning kommentariyingizlar bizning kanalni жылдырат, астыға бізге стимул болады. Тайды қанша сұрап отырсыз бәке? 39 so'radim. Erkek, he? Erkek. 39. 39. YouTube'dan Yo. Kaysi kanalı? Ham TV bәке. Ya. Ham TV. Antını. Dostlar, uylar жаққа келдік. Мына бұқалар. Жеті жақта сұрап кетті. Иелері жоқ. Мына ол жерде 4 бізге комментарийге қалдырыңдар бұқаларды басын емекші деп. Басын аркет қылып сұрайынсақ, мына бүтле алынған дейді.
Ээлери жок мына букалардын ээлери жок. Биз колдон келишинче силерге аракет кылып чалдырып беребиз, бирок ээлери жок дейт. Жок, канча сурат? 2.45'ten sonra atalım. Канча айлыктар бул? 1 yaş bol kaldı da. 1 жаш болуп калды. Ооба, почти 1 жаш болуп калды. 45 миң дейт. Канчадан сурап атасыз? 42'den. 42'den? Tamam oldu. 42'den. 1 yaşlıklar he? 1 yaşka çıkayına kaldı. 1 yaşka çıkayına kaldı. 7-9 aylıklar 42'den değil. 42. 8-9 месяцев. Dost, sizdeki içi urgaç kança? 40. 40? 40 сурапты. 42 просто. Байке, sizin пародаларыңыз? 60'tan ne? 60'tan сурап. 108 periyodu, verip yatırım. 8 период deyip vermeye жатам. 110. Ургачылар канчадан сурап атасың? Пародтор бул. А, бучок бу? Канчадан сурап атасың? 52'den? 52'den сурап. Ya, kançadan сурап атасың? 37'den? 37'den сурап атасың. Ата, бучоктор канчадан сурап атасың? 45. Ya, 45? 45'den. Kançadan сурап атасың бай? Ургачылар. 32'den эле, ургачылар. 5-6 айлык. 32'den. О, бучокторчу байке, порода. Ya. Пародалар канчадан болот? Paroldalarda 44'ten сурап атабыз. 44'ten he? 44'ten. Kança ay болуп калды байке бул? Ya. Kança ay болуп калды? Bularga bu. Короче, aprelde, mayda 1 yaş boldu. Aprelde, mayda 1 yaş болду. Макул байке, содаңар болсун. Таза сен мындай тапчанда кармайсың го буларды. 33'ten he? 33'ten. 33'ten сурап турган. По 33. 33'ten. Ата канча бул? Порода. 36 yarım. 36 жарым. Kaçta olsun değil. 36 жарым дейт. Gel bu torbokları tartmayçu. Тоқтор таптым. Эркек ургаччы. Erkekler. Канчадан бул? 37'den de otur. 37'den эле. 37'den эле дейт мына. Берип атышабы байкелер? Berot 35, 34 berot. 35, 34 берип. 37'den болсо берип жиберсек жакшы болмок дейт байкелер. Байке ургаччылар канчадан сурап? 35-25. 35-25, моңусу 35'ten. Моң 25 дейт. Ha? Erkek mi urgaçı dос? Ya. Aldыңар бе дос? Bu. Алдыңар бе? Сататам байке. А, сатып атасың. О, Канчадан сурап? 33'ten суратам. 33'ten э? Bir пачка. Мон алган жок. А, ургачылар канча? 63. 33'ten э? Promo efir bayge. 33'ten дейт. Жок, YouTube'га тартып атасың. 33'ten. Ne YouTube bayke pas çıkıp koyun. Kança? 18 kemerim. 18 келе бересің, ургачы. Оны 18 келе бересің. Как отдать 18? Ну, 10 gol ver. 10 гол, 10 тысяч. Телочка. Siz kaçasınız? 13 ko bersin. Urgaç he? Ургач. 13 ko verin de 13 как отдать. Kança mı? 2 cuma, 1 cuma oldu. Paroda bıçaklar kançadan bu? Bu üçü mü? Çok mu? 35'ten sıra otasın ha? Erkeğe var he? Bıçaklar. Moğolu kuş.
Aldı. Mol 25. 25. Çoğunları 35 değil, 25 değil. Özün tartып. Mына байкеден номерин алып калабыз. Bir пачка. Музолор бар экен, жакшы, парода музолор. Байке, номериңизди айтып коңуз. 0 705 31 74 14. Музолор байкеден. Момолор жакшы келет. Достор, каналга аталган лайк басканды унутпайсыз, обязательно комментарий калтырабыз. Дядь Коля, телку продает. Сколько? 18. Пожалуйста. Жаш канча бекен? 2 жаш. Омо, 2 жаш бука. Бирөөсүнүн ээсин таптык алар. 110 дейт бекен. 2 жаш бука. 2 года. 110. Uydu. Ha? Ya. 99. Bozko değil mi? Birinci tut ha? İkinci tut. Ha, ikinci tut boz değil. 90 değil. 90. Второй отдел. 90 просит. Kança sırası var? 85. 85. 8 litre sütü menen. 85 mı? 8 litre sütümen. Hazır 8 litre beredi. 8 litre. Boz şu. Dikkat asıl. Kançançı tutu olur? İçindeki 8'incisi. O içindeki 8'incisi. İçindeki 8'incisi de 8 litre sütümen de 85. Kaç o? 81? Ha, Bayke onu 81'ge alıp dur. 81. Bayke bir yarım yaş koy. Ya. Uyumuz birinci tut mu dost? Ya. Ha biz de tutu le. Kança sıra otuz? 70. 70 sıra. 70 просит. Второй отдел. Касса салат mı салбы? Жоқ, болыс. Болсы. Сельная, второй отдел. А, мо музосы мен бе? Музосы эркек ургач. Ургач. Музосы мен. Канчанчы музосы? 3-үнчү. 3-үнчү музосы мен мо. Музосы ургачы. Süt канча берип атат байке? 12 берип атат дейт. Бас канча сурап атасыз музосы мен? 100. А байке 100 сурап атыр. Просит 100 с челочкой. 12 литров молока. Канча сурап атасың ары? Сүткө? Канча сурап? 85. Бос е байке? Бос 70 тайы. Биринчи тот. Mo kancha surap atасың ары байке? 110. 110? Mo muzосы менен, э? Muzосы менен 110 сурап атасың. Süt kancha süt берет? 10 litre süt berет. 10 litr süt берет, э? Mo kanчанчы muzосы? Екінші бұзаусы мұна. Экинчи музосы. Каролтада турабы? Қарабалтыда о. Номерин айтып койсузбу? Номер 709 0709 399 399 930. 930 дейт. Мына музосы менен. 110 сурап атасыз деди? 110. Музосы менен, э? Бұзаусы менен. Мына музосы менен. Баке бул пародасы. Парода симентал. Симентал? Ооба. Номерди калтырдык байке. Көзгө жаккан. Баке музосы менен. Музосы эркек ургач. Ургач. Канча сурап атасыз? 75 сурап атам. 75. Канчанчысы музо? Экинчиси. А, экинчisi де, экинчisi. Второй отдел 75 просит. Вместе с селенкой. Вместе с селенкой. Музосы 75 сурап. Олар канчадан сурап атасыңар я балдар? 75 миң. Музосы менен, э? Биринчи тот. 75 тысяч. 70ке берем да. 70ке, 70ке берем. Музосы ургач. Музосы ургач.
Молч birinchi. Oo. 60 mingga bo'ldi. Bo'z, bir jumada. Bu стильно. 60 тысяч окончательно. Qancha tuti bo'ladi? 5. 5. 5-chi tuti, 5-й отел. Birinchi tutda. Qancha so'radingiz? Ya. 72'den mi? Ökovi? Ökovi. 72'den so'radim. По 72 просит. Первый отел. Jelini salib qo'ydi. Qarab oldi. Aytib qo'ysin bu ekan. 0708 0708 44 44 68 68 59. 59. Birinchi tutlar o'ta az ekan-da, birinchi tutlar. Qanchadan so'radingiz? 70. Mo'ni? Bo'zmi? 70 ta. Molch? 62, 70 so'radi. Bichoklar qanchadan so'radingiz? 50 dan? 50 dan so'radi. По 50 просит. O жыластан не bu. Çekesi qancha? Жүрегімен ғой. Екі утты алайық. Qancha bu? 62 мың сом. Сұротасы? Бере тұрғаным айтып отырмын. А, o 62. Қарачы тұрышы қарачы. Жарықтықта бар да бірдеме. Hem 58 olsa vereyim. 58 bin vereyim. Olmasa 60 bin olur. Baba ki 55'ke veriyor böyle. Geldiklerinde turbuklar var. Son turbuklar var. Allah'ızda gidiyoruz. Qancha bu belki? 40 sıradan. 40. O. Yakşı gelse veriyoruz. 40 sıradan.